Maayong hapon Misamis Oriental, tibok na sudingon man, tibok kalibutan nga naabot sa atong Sibiyahan. Adlaw Martes karon, Pebrero 24, tuig 2026. Nakapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 News FM, kinintig balita Miss Or Step Berganio. Alas sa Miso Radio, Patrol Balita sa hapon. Kini man ang unang balita, karong orasa. Sa balita, sa paugnat sa usog. UP nagpabiling walay pildi sa UAAP Men's Tennis og mga Filipino runners mosalmot sa Rome Marathon. Dugang balitang sports sa Pacquiao suporta sa pagbalik ni Mayweather sa rematch posible. Sa Celebrity Balita. Bananas in Pajamas gi katakdang mobalik sa Eri o JR. Magdala sa musical film nga Songs for Selena sa mga sinihan. Alang sa balita sa negosyo. Financial assistance alang sa mga LGU mas gipaspas pinaagi sa Ugnayang Bayan Portal sa DBM. Og industriya sa electric vehicle sa PH gila umang mubulwak sa 2026. Sa balita, kawas sa nasud. Mga bukog ni San Francisco de Asis ipakita sa publiko human sa 800 ka tuig og American tourist na lisang sa kagubot sa Mexico. Sa balita, sunod sa nasud. Vlogger nga si Francis Leo Marcos gidakop sa CIDG og disbarment isyo og human trafficking case gitubag sa bag-ong NBI director. Sa balita sa rehiyon. Pondo sa bagong airport runway sa Camiguin gihingusgan ni Kong JJ o pagsunod sa preventive measures battle HFMD gipanawagan sa PHO. Alang sa balitang lugar. Balay nasunog 140K ang damyos samtang unong arestado sa hideout sa Taguluan mga ginadiling droga na kumpiskar. Dugang balita nga lokal, Archbishop Kamantan manguna sa ika-40 nga People Power Rally sa CDO. O Peso Medina, gipasidunggan. Dugang balita nga lokal, street level individual, tiklo sa search warrant sa himuog. Sa pulis, balita. Duha ka mga high-ranking NPA leaders sikop sa operasyon sa Taguluan o 50 anyos lalaki dakpan sa baybas sa Cagayan de Oro. At ang iyang mga detalye ni ini sa atong pagbalik.